भजन अंताक्षरी। नमस्कार, भावभक्तिर परिसर भजन अंताक्षरी पवित्र गणा को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, खूब आपणार भाव जमी चली आमर भजन अंताक्षरी लुडुपाली रे मध्यम दल पंचम दल उभय खूब आत्मीयतार सहित खेलुचंती। देखा जाऊ आज कौन हो। आज मध्यम दल आम सहित अच्छा सौरभ, मानसी, सुधाकर। पंचम दल अच्छा श्रीचरण, शैलभामा एवं रवींद्र। वाद्ययंत्र अच्छा तबला विभू प्रसाद, टिकरा परकसन रे अमृतरंजन, सिंथेसाइजर कीबोर्ड रे परमानंद सार एवं बसंत मिश्र। एवं आरंभ करिबा लुडुपाली रे भजन अंताक्षरी खेल। अंत अक्षर पे मु गोटे कौतुकिया प्रश्न पचारे। जी उत्तर देवाई चाहिए प्रथम हाथ टेकिबे, जी हाथ टेकी सठिक उत्तर देवे से आरंभ करेंगे पर्याय। प्रश्नटी यही, जीवन रे मनीष को प्राकृतिक उपाय प्रकृति दत्त हिसाब से दुई थर मिली था। तृतीय थर जदि आवश्यक पड़े पैसा खर्च करने को पड़े, कौन ता किडनी बुझी पारे किडनी बा किडनी 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 ओ जा हो प्रथम हसेल हसेल प्रथम श्रीचरण। किडनी दुई थर मिले? दीटा नहीं, दुईटा दीटा ना दुई थर मिले। दर्शक बंधु, कहीं उत्तर दे पारि नांती। एबे उत्तरटी मु दे दोची। पिला दिने क्षीर दांत जन्म दांत उठी थाए, ताहा पड़ी गला परे पुणी थरे दांत उठे। एथर जो दांत पड़े सी आउ मन को उठे ना, प्राकृतिक उपाय उठे ना, डेंटिस्ट को पाखु जावाक पड़े, पैसा खर्च करिया पड़े। तेबे उत्तर जदि कहीं दे पारि नांती मुनली उत्तर किए गाइबे से निष्पत्ति मोर। गला अध्याय मध्यम दल गाइथिले, एथर पंचम दल गांतु। अंत अक्षर आसिला तो गाइबे पंचम दल, मध्यम रु गोटी चलेबे किए? तो सुधाकर गोटी चलेबे। टार्गेट किए? टार्गेट किए? टार्गेट आरंभ जे बसचंदी कणी कणी मते चाहूचंदी। एक भाई एक केते पड़ला? 3 ही पड़ी गला। 3। रवींद्र श्री गणेश कर। तुमे जदि कल मते मणिष, तुमे जदि कल मते मणिष, तुमको भजीबी तुमको पूजीबी, तुमको भजीबी तुमको पूजीबी, सरीबा जाए मोर आयुष। तुमे जदि कल मते मणिष, तुमे जदि कल मते मणिष। स आसी अंत अक्षर सौरबाजी मध्यम पाई गोटी चलेबे पंचम रु किए? मु पकेबी। रवींद्र। टार्गेट किए? टार्गेट मानसी। 2। टार्गेट 2। गोड़ा गोटी केते पड़ला? ना 3 पड़ला। सुधाकर। साई अभिषेक देखी बास, राम नवमी रे सुंदर बेश। साई अभिषेक देखी बास, राम नवमी रे सुंदर बेश। बाबांकर लीला बाबांकर खेला, बाबांकर लीला बाबांकर खेला। उत्सव लगी केते आजी तांको जन्म दिवस। साई राम साई राम साई राम ओम साई राम, साई राम साई राम साई राम ओम साई राम, साई राम साई राम साई राम ओम साई राम, साई राम साई राम साई राम ओम साई राम। ओम साई राम। अंत अक्षर आसी मोर बाजी पंचम पाई, मध्यम गोटी चलेबे किए? गोटी मु पकोची। सौरभ। टार्गेट किए? टार्गेट तो ऑब्वियसली मु 1 रु आरंभ करी। टार्गेट आरो 1 देखा जाउची। देखा जाऊ केते पड़िला? पड़िलानी 2 पड़ला। 2। शैलभामा। पुजारी एमिति का
ଦେଖିନି ମୁଁ ଏକ ଏମିତିକା ପୂଜାରିଣୀ ଏମିତିକା ପୂଜାରିଣୀ। খুব সুন্দর খুব সুন্দর। অন্ত অক্ষর আসিলা ন নর বাজি আসিলা মধ্যম পাই গোটি চলাইবে পঞ্চমରୁ কিଏ? ମୁଁ ଯାହା ଡାକିବି ସେଇଆ ପଡ଼ିବ। আচ্ছা କେତେ 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 ଡାକିବେ? ଶିବ? ଏକ কেতে পড়লা? আরে বাবা গোটি কি ବୋଲ ମନେଇ ରଖିଛ ହଉ ଏକ ମାନେ ଅଛି, ଅଛି, ଅଛି। ଏଇଟା ଶକୁନିର ସୌରଭ ଶକୁନି ପୋଷାକଟା ନୁହଁ ହେଇପାରେ ହେଇପାରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସୌରଭ ଆରମ୍ଭ କର। ଅଛି ଅଛି। ନୟନ ପଥରେ ଆସ ଯାଅ ସ୍ୱାମୀ ମୋର, ନୟନ ପଥରେ ଆସ ଯାଅ ସ୍ୱାମୀ ମୋର, ମୋର ହୋଇ ରୁହ ରହିଥା ହେ ଠାକୁର, ମୋର ହୋଇ ରୁହ ରହିଥା ହେ ଠାକୁର, ନୟନ ପଥରେ ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ର ର ବାଜି ଆସିଲା ହଁ। ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଗୋଟି ଚଳେଇ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଚଲେଇବି ଗୋଟେ ଚାଲ, ଚାଲ। ଚଲେଇବି। ହଁ ମାନସୀ ଟାର୍ଗେଟ କିଏ? ଏକ ଟାର୍ଗେଟ ଚରଣ ଭାଇ ମୁଁ ପକେଇବି ଏକ ମାନେ ପଡ଼ିବ। ଏକ ହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପକା ନହେଲେ ସ୍ପିନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ପଡ଼ିବ। ନା ମୁଁ ଛୁଇଁ ଦେଉଛି ଟିକେ। ଦେଖାଯାଉ କେ 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 ରୁହ ପଡ଼ିବ। କେତେ ପଡିଲା? କେତେ? ଏକ ପଡ଼ିଛି। ପଡ଼ିଛି ଏତେ ପୁରା ସିଧା ବଲ ପକେଇଦେଲା। ରାଧିକା ଲୁଚି ଲୁଚି ଏକାନ୍ତରେ ଚିଠି ଲେଖୁଛି, କାହ୍ନା ଭୁଲି ଯା କାହ୍ନା ନେହୁରା ହେଉଛି, ଟିକେ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଲେଖୁଛି, ଟିକେ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଲେଖୁଛି, ଚିଠି ଲେଖି ସାରି ଚିଠି ଚିରି ଦେଉଛି, ରାଧିକା ଲୁଚି ଲୁଚି ଏକାନ୍ତରେ ଚିଠି ଲେଖୁଛି, କାହ୍ନା ଭୁଲି ଯା କାହ୍ନା ନେହୁରା ହେଉଛି। ଆହା କଣ କଣ ଖେଳ ହେଲା? କଣ ଖେଳ ହେଲା? ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ଗୀତ ଭାଇ। ସେ କଥା କୁହ ସେ କଥା କୁହ। ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଆସିଲା ଚ ମଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଚର ବାଜି ପଞ୍ଚମରୁ କିଏ ଚଳେଇବେ? ଗୋଟି ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟି ଚଳେଇବି। ଟାର୍ଗେଟ କିଏ? ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ହେଲା ମଝି 2। ଆଚ୍ଛା ନାନୀ ସବୁବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ ମତେ। ସେପଟକୁ 2 କେତେ ପଡିଲା? 2 ଦୁଇ। ଚକରେ ଚକ ଚକ 42 ଚକେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଦେଖଲୋ, ଚକେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଦେଖ, ଚକରେ ଚକ ଚକ 42 ଚକେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଦେଖଲୋ, ଚକେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଦେଖ, ଛୁଇଁଲେ ଦେଖିଲେ ଗଡ଼ିଲେ ଚକଲ, ମିଳଇ ପରମ ସୁଖଲୋ, ମିଳଇ ପରମ ସୁଖ, ଚକରେ ଚକ ଚକ 42 ଚକେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଦେଖଲୋ, ଚକେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଦେଖ। ଏବେ ଖ ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଆସିଲା ଖ ଖର ବାଜି ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମରୁ ଗୋଟି ଚଳେଇବେ କିଏ? ମୁଁ ସୁଧାକର। ଟାର୍ଗେଟ କିଏ? ସୁଧାକର। ଟାର୍ଗେଟ ବହୁତ ଥର ତାକୁ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତିନି ଆଚ୍ଛା 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 ତିନି। ତିନି 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 ଭାଇ ତିନି 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 କେତେ କେତେ ପଡିଲା? ତିନି ପଡିନି ଆଉ ଏକ। ଆରେ ଏକ। এটা କଣ ପୁରା ଏମିତି ଲେଗ ସ୍ପିନ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଚକ ବୁଲିଗଲା। 3ରୁ 1। ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟରେ ଛାମୁ ମୋ ମନ ଛନ୍ଦି, କେବେ ପଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଣିବ ବାନ୍ଧି, ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟରେ ଛାମୁ ମୋ ମନ ଛନ୍ଦି, କେବେ ପଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଣିବ ବାନ୍ଧି, ମହା ଓଲେଇ
ମନ ଗାଇ ମହା ଓଲେଇ ମୋ ମନ ଗାଇ ତୁମ ମେଘନାଦ ପାଚରୀ ଭିତରେ ହୁଏ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟରେ ଝାମୁ ମୋ ମନ ଛନ୍ଦି କେବେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଣିବ ବାନ୍ଧି ହୋ କେବେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଣିବ ବାନ୍ଧି। ଧର ବାଜି ଆସିଛି ମଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଗୋଟି ଚଳେଇବେ ପଞ୍ଚମରୁ କିଏ? ମୁଁ ପକେଇବି ଭାଇନା। ରବୀନ୍ଦ୍ର। ଟାର୍ଗେଟ କିଏ? ମୁଁ ପକେଇବି ମାନସିକ ଟାର୍ଗେଟ ହଁ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ସେପଟକୁ ପଠେଇବା। 2 ହଁ ଦୁଇ 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 କେତେ ପଡିଲା? 2 ଦୁଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ତ ସତରେ ଚରଣ ଭାଇ କ'ଣ ସେଟା କରିଛନ୍ତି କହିଲେ? ଗୋଟେ କରିଛି ଆଉ ମନ୍ତୁରୀ ଦେଇଛି ଆଉ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଗା। ସେପଟକୁ ଆମର ଗଲୁ କାହିଁକି ମ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତମେ କିଏ? ନଗାଇ ପାରିଲେ ସେ ଯିବେ, ସେ ନଗାଇ ପାରିଲେ ଯିବେ, ତମେ ପଠେଇ ଦବ ନା କଣ? ହେଲା 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 ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡ଼େ ଭାବଲ ବଉଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡ଼େ ଭାବ ধীরে ধীরে জোড়ে ভাবল বউল ধীরে ধীরে জোড়ে ভাব ভাবগ্রাহী সে তো ভাব ডোরে বান্ধে ভাবগ্রাহী সে তো ভাব ডোরে বান্ধে শেষরে নিজর করি সে নব ধীরে ধীরে জোড়ে ভাবল বউল ধীরে ধীরে জোড়ে ভাব ধীরে ধীরে জোড়ে ভাব ধীরে ধীরে জোড়ে ভাব। দর্শক বন্ধু এমতি ধীরে ধীরে ভাব যোড়ি হয়ে যাও ভজন অন্তাক্ষরী সহিত আপনার সহিত আমার এইটি সরি যাইছে আমার অন্তাক্ষরী পর্যায়। ভজন অন্তাক্ষরী প্রার্থনা আম আনন্দর উৎস।